रोजाना मैगी उम्दा चावल, नए तौर मजे भी और। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. My name is Sahir Lodhi. You're watching Nuri Saab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम। चाय पिए क्या? जी सर, चाय पीनी चाहिए। चाय पीनी चाहिए? जी बिल्कुल। हाँ, चाय पीनी चाहिए। आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो आज आप हमें कॉल कीजिए 0342-307-5142। एक ऐसा काम जो हम करना चाहते थे बखैर खूबी अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला साहिर भाई, इसमें मैं एक बात कहूँगा, इसमें आपकी और आपकी टीम की बड़ी कोशिश है और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे काम अल्लाह ताला आपसे लेता रहे और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचते रहे। और जो आप स्ट्रगल और कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी ये मेरी इल्तिजा होगी, अर्ज़ होगी, रिक्वेस्ट होगी कि वो हकीकत पर जाएं और अफसाने पर ना जाएं। इनकी बात से एक पैगाम और जाता है आपकी तरफ से कि जितनी अनथक मेहनत आपकी टीम ने की है, पूरी कौम इस तरह अनथक मेहनत करे तो हमारा मुल्क बहुत ऊपर चला जाए। आपको नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल अंदाजा नहीं, और अभी हम बात भी नहीं कर रहे। आपके इंटरेस्ट की थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता रिवील करना शुरू करूंगा कि मैंने कहा था ना कि आज का शो आप एक लम्हे को भी मिस मत कीजिएगा। नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। हमारे पास वो पुराने सारे रिकैप्स पड़े हुए हैं, पुराने सारे रिकैप्स। मैं तो सर चाय जी वो हैं, जरा वो लगाइए, जरा वो लगाइए। ये वो बात है, अभी इस वक्त जो आप देखने जाएंगे ये वो जगह है जहां पर मैंने बार बार कहा है कि इस शो का फैसला फ्राइडे से पहले मत कीजिएगा। शो के बारे में कुछ मत सोचिएगा फ्राइडे से पहले। फ्राइडे जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दरअसल हमने किया क्या है। प्लीज वॉच दिस, देखिए। वी वांट टू पोर्ट्रे व्हाट रियलिटी इज, लेकिन इस शो का फिनाली फ्राइडे के दिन होगा। फ्राइडे का आपको इंतजार करना है, मुझे भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वंस एंड फॉर ऑल। वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि दरअसल हकीकत क्या है, रीजन क्या है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने तमाम की तमाम चीजें मौजूद हों और हम बहैसियत इंसान शऊर रखते हुए ये फैसला करें कि क्या हकीकत है और क्या अफसाना है, किसे मानना चाहिए, किसे नहीं मानना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। फ्राइडे तक हमें मौका दीजिए। फ्राइडे को मैं आपको रिवील करूंगा कि दरअसल हमने ये सब किया क्यों है, इसके पीछे कौन सा राज है, वो कौन सी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्या वाकई ये एक अफसाना है या एक हकीकत है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस शो के बारे में कोई फैसला भी कल से पहले मत कीजिएगा। लाइक आई सेड, अखबारात में लिखा कि मैंने आपसे फ्राइडे की बात की थी, तो फ्राइडे की बात है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मेरे पास एक रोज एक शख्स आया और मुझसे कहने लगा, भाई मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे वो करना चाहिए जो मेरा दिल कहता है या वो करना चाहिए जो मेरा दिमाग कहता है। इसी स्टूडियोज की बात। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इस जगह शादी न करो, मैं कहता हूं कि मैं इस जगह शादी करूं। मेरी मां मुझे टॉन्ट करती है, मुझ पे तंज करती है, मुझसे गुस्से से बात करती है। मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। वो लड़की है जिसके पास पैसा भी है, दौलत भी है, इज्जत भी है, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। अगर मैं रियलिस्टिकली सोचूं तो मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ
ناپسند کیوں کرتی ہیں اس رشتے کو؟ تو کہنے لگا وہ ناپسند نہیں کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ پہلے مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے, اس کے بعد سوچنا چاہیے. میں نے کہا تو اس میں برا کیا کہتی ہیں؟ کہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی تو کیا ہوگا. اسی جگہ کی بات, میں یہیں کھڑا تھا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بیٹا زندگی میں فیصلے صرف 2 ہوتے ہیں, ایک وہ جو صحیح ہوتا ہے, ایک وہ جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے. جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو, جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے وہ صرف آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے. جو درست ہوتا ہے بس وہی درست ہوتا ہے, وہ چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو. رہی اس کی بات, تو کبھی سوچ کے دیکھنا, تمہاری ماں تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, کیا وہ تمہارا برا سوچ سکتی ہے؟ کیا وہ تمہارا برا چاہ سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو بے اختیار مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ خدا آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. تو کیا خدا آپ کو اس زندگی میں دکھ دے سکتا؟ نعوذ باللہ. کیا وہ آپ کو اس لیے آزماتا ہے کہ آپ اس کی آزمائش پہ پورے نہ اتریں؟ یا وہ آپ کو اس لیے آزماتا ہے کہ آپ شعور سے, عقل سے جو اس کی دی ہوئی ہے, ان مصائب پہ قابو پا کر فخر کریں اس بات پہ کہ آپ خدا کے بندے ہیں؟ میں نے نہیں کہی یہ بات, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہی کہ میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. پتہ نہیں کیوں کل شام کو مجھے کربلا بہت یاد آئی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کل شام کو مجھے کربلا بہت یاد آئی. ریزن, یہ تو کوئی فیصلہ نہیں تھا جو ہم نے کیا, یہ تو کوئی بات نہیں تھی جو ہم نے کی. ہم جس نبی کی امت ہیں, جس حسین کو فالو کرتے ہیں, جس کی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں, اس نے فیصلہ صرف وہ کیا جو صحیح تھا, وہ نہیں کیا جو اس کے لیے صحیح تھا. ہمارے ایمان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے. ہمارے ایمان کو, اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ ذرا ذرا سی بات پہ, ذرا سے شوبدے پہ ختم ہو جائے, ڈگمگا جائے, تو پھر ایک مرتبہ پھر سوچنا چاہیے. آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ چیزیں میں آپ کو ریویل کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے وہ بات جو ہم لوگ آپ سے کرنا چاہیں گے, پھر آہستہ آہستہ وہ باتیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. لیکن آج جب یہ شو 1 بجے ختم ہوگا تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم ذرا سے بدل چکے ہوں گے. چھوٹا سا بریک. میں نے پھر کہا, ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, جز تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. We'll be right back.